महमूद गजनवी के यके बाद दीगरे तकरीबन 15 हमले हो चुके थे। हिंदुओं को कोई छुपने की जगह ना मिल रही थी और हर जगह इस्लाम का बोलबाला हो रहा था। इससे बढ़कर ये था कि आलम अक़वाम में और हर जगह महमूद गजनवी का नाम ज़ोर शोर से ऊपर जा रहा था। लेकिन महमूद गजनवी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैंने हिंदुओं के बहुत सारे किले तबाह किए, बहुत सारे मंदिर तबाह किए और इतने इलाके तबाह किए जहाँ पर बुत परस्ती और आग परस्ती अरूज पर थी। लेकिन वो इसके बावजूद भी बुत परस्ती की और आग परस्ती की तारीकियों में लोग डूबे हुए थे। इसके बावजूद भी बुत परस्ती अपनी इंतहा पर थी। ये कुफ्रिया अलामात और ये बदअकीदगी अपनी इंतहा पर थी। इस वजह से महमूद गजनवी बहुत परेशान था और उसने कुछ मोतबर अशखास को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर बुत परस्ती होती हो, जहाँ पर आग परस्ती होती हो, और मैंने उनके खिलाफ ऐलान जंग और जहाद का ऐलान ना किया हो, बल्कि वहाँ से फतह याब होकर इस्लामी तालीमात को भी आम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बुत परस्ती के अंधेरों में छुपे हुए हैं, बुत परस्ती के अंधेरों तले दबे हुए हैं, आग परस्ती में है। इसके बावजूद भी लोग काफिर काफिर और काफिर ही रह रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो उनमें से एक मोतबर शख्स ने महमूद गजनवी को मशवरा दिया कि हिंदुस्तान में समंदर के किनारे सोमनाथ का एक शहर आबाद है, उसके अंदर सोमनाथ का एक मंदिर है और उसके अंदर एक सोमनाथ नाम का एक बुत है। वो बुत हिंदुओं के तमाम बुतों का राजा और बड़ा खुदा है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक जितने भी सारे दूसरे बुत हैं वो इस बुत के गुलाम और वजीर हैं। ये वो वाहिद बुत है जो इन सब का भी खुदा है और लोगों का भी खुदा है। जब इंसान मर जाते हैं तो इंसान की रूहें इसके पास जाती हैं और ये दोबारा उनको जन्म देता है। ये वो वाहिद मरकज़ है जो तमाम हिंदुओं के दूसरे मंदिरों और बुतों को रहनुमाई फराम कर रहा है। जब ये सारी मालूमात महमूद गजनवी को मिली तो महमूद गजनवी बहुत ज़्यादा चौंक गया और उसने इसके बारे में और मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। ये वो वाहिद मुहिम थी, ये महमूद गजनवी का वो वाहिद हमला था जिसने मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और इसे आज भी सुनहरी सुर्खियों से लिखा जाता है। ये हमला सोमनाथ की फतह कहलाया। महमूद गजनवी का ये वार आज भी हिंदुओं के लिए लर्जा तारी कर देता है। मैं हूँ मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं ह्यूमन टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ की फतह की। महमूद गजनवी ने कैसे सोमनाथ को फतह किया। जब ये सारी मालूमात महमूद गजनवी को मिली तो 15 अक्टूबर 1025 में तकरीबन 416 हिजरी में महमूद गजनवी ने रखते सफ़र बांधा और उसने इरादा किया कि मैं सोमनाथ के मंदिर को तबाह करूंगा ताकि हिंदुओं के इस बुत कदे और इस बुत परस्ती के मरकज़ को तबाह किया जाए और इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मकसद के लिए महमूद गजनवी गजनी के इलाके से निकला और उसने गुजरात के लिए रखते सफ़र बांधा। उधर सोमनाथ के मंदिर की अगर बात करें तो सोमनाथ का मंदिर एक छोटा मंदिर नहीं था। तकरीबन 300 से करीब सीढ़ियाँ ऐसी थीं जो उस मंदिर की दूसरी साइड से समंदर के अंदर उतरती थीं और समंदर का पानी जब बहुत ज़्यादा लहरों में चांद की रोशनी से उसके साथ टकराता तो वो हिंदू यही समझते कि ये पानी भी इसकी पूजा कर रहा है। सोमनाथ दरअसल दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक सोम और एक नाथ। सोम का मतलब है चांद और नाथ का मतलब है सरदार, यानी कि चांद का सरदार। सोमनाथ के मंदिर में रात को रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि इतने हीरे जवाहरात उसके फानूस में लगाए गए थे, उनकी रोशनी काफी थी सोमनाथ के मंदिर में रोशनी करने के लिए। तकरीबन 10,000 से करीब देहातों की आमदनी को मुख्तलिफ राजाओं ने यह वक्फ किया हुआ था जो कि सोमनाथ के मंदिर का खर्चा उठाते थे। सोमनाथ के मंदिर में तकरीबन 2000 से करीब पुजारी मौजूद थे जो लोगों को पूजा पाठ के आदाब सिखाते थे। सोमनाथ के मंदिर में तकरीबन 500 से करीब नाचने गाने वाली औरतें मौजूद थीं जो कि नाच गाने का काम करती थीं। इसका सारा खर्चा वो 10,000 देहात उठाते थे जिन्हें मुख्तलिफ राजाओं ने इसके लिए वक्फ किया था। बाकी तोहफे तहाइफ इतने ज्यादा आते थे जो सोमनाथ के मंदिर में इकट्ठे किए जाते थे। लगभग सोमनाथ के मंदिर की आमदनी वहां के मौजूद किसी राजा से भी बहुत ज्यादा थी। कोई ऐसे राजा की आमदनी इतनी नहीं थी जितनी कि एक सोमनाथ के मंदिर की आमदनी थी। और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि सोमनाथ के मंदिर में मौजूद बुत को नहलाने के लिए जो पानी लाया जाता था वो दरियाए गंगा से लाया जाता था। हालांकि दरियाए गंगा वहां से तकरीबन 1800 किलोमीटर दूर था। रमजान के महीने में इधर सफर में चलता हुआ महमूद गजनवी मुल्तान जा पहुंचा। उसने मुल्तान में जाकर पड़ाव किया और कुछ दिन
दिन वहाँ पड़ाव के बाद गुजरात की तरफ दोबारा सफ़र शुरू किया। सहरा के इस कठिन सफ़र में महमूद गजनवी 20,000 ऊँटों पर पानी और खुराक का ज़ख़ीरा लेकर चल रहा था और उसे रस्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि रस्ते में बहुत सारे हिंदुओं के मुख्तलिफ किले आए जिन्होंने मुज़ाहमत ढाई और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें उसको भी फतह करके वो आगे चलता गया। लेकिन महमूद गजनवी को साथ साथ ये सारी मालूमात सोमनाथ के मंदिर के लिए मिलती रहीं, जो कि हमने आपको पहले बता दी हैं। सोमनाथ के मंदिर की इन मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए महमूद गजनवी अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर रहा था और साथ साथ सफ़र में आगे भी बढ़ रहा था। सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते वो अजमेर शहर में पहुंचा। उसने वहां जाकर अपनी खुराक के ज़ख़ीरे को फिर बदला और फिर खुराक का ज़ख़ीरा तैयार किया और पानी इकट्ठा किया और दोबारा गुजरात के लिए रवाना हो गया। उधर गुजरात में सारे राजाओं को ये मालूमात मिल चुकी थी कि महमूद गजनवी गजनी से चल पड़ा है सोमनाथ के मंदिर को गिराने के लिए। वो सारे राजा इकट्ठे हो गए और सोमनाथ के मंदिर के इर्द गिर्द की बहुत बड़ी दीवारें थी जो मुख्तलिफ फसीलों पर मुश्तमिल थी। फसीलें वो दीवारें होती हैं जो शहरों को बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द लगाई जाती हैं। इसी तरह सोमनाथ के मंदिर के इर्द गिर्द भी वो दीवारें लगाई गई थी और वो दीवारें इतनी बड़ी थी कि वहां पर लाखों अफराद यकमुश्त एक साथ खड़े हो सकते थे। जब सोमनाथ के मंदिर की गिराने की ये मालूमात राजाओं को मिली तो सारे राजा इकट्ठे हो गए और वो गुजरात पहुंचना शुरू हो गए और उन्होंने अपना साजो सामान, अपनी फौज और जंगजू हथियार और हर एक चीज़ जो जंग में इस्तेमाल हो सकती थी वहां पहुंचाना शुरू कर दी। इधर तकरीबन 6 जनवरी 1026 को 3 से 4 माह का कठिन सफर तय करने के बाद आखिरकार गुजरात जा पहुंचा महमूद गजनवी अपने काफिले को लेकर। महमूद गजनवी के साथ तकरीबन 30,000 जंगजू थे और बेशुमार रजाकार भी उसके साथ थे। 6 जनवरी की सर्द सुबह को सोमनाथ के मंदिर के बिल्कुल सामने गजनवी की अफवाज पहुंच चुकी थी। अब मुसलमानों को देखकर सारे वो काफिर उन फसीलों पर चढ़े हुए थे और लाखों की तादाद में वो जंगजू, और ये वो इज्तमा था जो कुफर का और शिरक का एक इज्तमा था जो कि मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा हुआ था। वो सारे मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे थे और वहाँ पर मुश्तमिल मुख्तलिफ पुजारी जो मुश्तइल हालत में थे ये नारे लगा रहे थे कि सोमनाथ का जो बुत है वो तुम्हें यहाँ घसीट लाया है, वो मुसलमानों को यहाँ पर भस्म करने के लिए ले आया है और इनका वो अंजाम होगा कि इनकी लाशें की चील और कवे खाएंगे। ये सारे नारे सुल्तान महमूद गजनवी सुन भी रहा था और देख रहा था। जंग की पहली सुबह सुल्तान ने अपनी फौजों की सफ़ों को ठीक करवाया और अल्लाह का नाम लेकर उस फसीलों की तरफ उसने वहां पर तीर अंदाजी शुरू करवा दी। तीर अंदाजी शुरू हुई, मुसलमान फौज आगे बढ़ती गई, लेकिन उसकी मुजाहमत में हिंदू फौज ने भी उन फसीलों और दीवारों से संग बारूद चलाए और तीर अंदाजी चलाते गए। कुछ हिंदुओं को नुकसान हुआ लेकिन मुसलमान बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने काफ़ी फसीलें तबाह की। लेकिन लड़ते लड़ते एक अजीब बात सामने आई कि हिंदुओं की तरफ से मुजाहमत बंद हुई। जब पता किया गया तो पता चला कि हिंदुओं ने कहा कि हमारा इतना एक महान बुत यहाँ पर मौजूद है, हमें उसके होते हुए इन मुसलमानों से लड़ने की क्या ज़रूरत है, वो खुद ही इनसे बदला ले लेगा, वो खुद ही इनको तबाह कर देगा। ये बात वो सोच कर वो कुछ हिंदू वहाँ से उतर कर उन दीवारों से उतरकर मंदिर के अंदर चले गए। ये इस बात का फायदा उठाते हुए मुसलमान फौज उन दीवारों पर चढ़ने लगी, लेकिन अभी भी वहां पर हजारों की तादाद में हिंदू लोग मौजूद थे जिन्होंने आगे से मुजाहमत की। शाम तक मुसलमान फौज लड़ते लड़ते वापस अपने खेमों की तरफ लौटी और एक बात साबित हो चुकी थी कि हिंदू इस मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हुए थे। अब जंग के दूसरे रोज मुसलमान फौज एक नई हिकमत अमली के साथ महमूद गजनवी की क़ियादत में दोबारा सोमनाथ के मंदिर पर टूट पड़ी। सोमनाथ का मंदिर एक छोटा मंदिर नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही वसी और अरीज एक किले पर भी मुश्तमिल था। उसका एक हिस्सा किला था और एक हिस्सा मंदिर पर मुश्तमिल था। अब उस किले की तरह मुसलमान फौज टूट पड़ी और हिंदू फौज की मुजाहमत भी आगे से शुरू हो गई। हिंदू लोग लड़ते, फिर दोबारा मंदिर के अंदर जाते, उस बुत के सामने गिड़गिड़ाते और दोबारा एक नई ताकत के साथ दोबारा आकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते। तारीख में यह लिखा जाता है मुसलमान और हिंदुओं की उस किले के सहन के अंदर इस तरह लड़ाई हुई कि किले का सहन, चबूतरे, सीढ़ियां, उसकी छत, हर जगह खून ही खून और हिंदुओं की लाशें मौजूद थीं। लेकिन दूसरे दिन के इख्तिताम तक, शाम तक मुसलमान फौज किले का एक हिस्सा फतह करने में कामयाब हुई और एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया।
اور دوسری طرف ہندو موجود تھے اور ہندو فوج کی ایک کثیر تعداد مندر کے اندر اس بت کے ارد گرد بھی موجود تھی، جو وہاں پر رو اور گڑ گڑا رہے تھے اور دوبارہ ایک وہاں سے نئی طاقت سمجھ کر باہر آتے اور لڑتے تھے۔ اب وہ دن آیا جو کہ جنگ کا تیسرا دن تھا اور ایک فیصلہ کن مارکا ہونے جا رہا تھا۔ محمود غزنوی نے قلعے میں قبضہ کی ہوئی جگہ پر موجود اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور حکمت عملی تیار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک ایسی خبر محمود غزنوی کو موصول ہوئی جو کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت ایک اچھی خبر نہ تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ دو ہندو راجے ایک بھاری بھرکم فوج کے ساتھ گجرات میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ سومناتھ کے مندر کو بچانے کے لیے یہاں کچھ ہی دیر میں پہنچتے ہوں گے۔ یہ خبر سوچتے ہی وقت ضائع کیے بغیر محمود غزنوی نے قلعے میں موجود اپنی فوج کو باہر میدان میں نکالا اور ان صف کو صف بختہ کیا اور انہیں اپنی اپنی صف میں لگایا، اور اس نے سوچا کہ پہلے باہر والے فوجیوں کا مقابلہ کیا جائے گا، اس کے بعد مندر میں موجود دوسرے ہندوؤں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جب وہ دو راجہ اپنی بھاری بھرکم فوج لے کر پہنچے تو یہاں پر مسلمان دستے پہلے صفوں میں موجود تھے اور ان کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، اور اتنی خون ریزی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا اور زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد محمود غزنوی نے جب اس صورتحال کو بھانپا تو محمود غزنوی نے اپنا مسلح اٹھایا اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، ہم تیرے لیے لڑ رہے ہیں، تیرے رستے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، تو جانتا ہے، وہ باطل ہے، تو جانتا ہے، ہمیں اس لڑائی میں فتح یاب کر، ہمیں اس شرک اور اس بدعت کے خلاف اور ان کفریہ طاقتوں کے خلاف طاقت عطا کر۔ یہ مسلح پر دعا مانگنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنا گھوڑا کھینچا اور خود قیادت کر کے ان کے بادشاہوں پر ٹوٹ پڑا۔ یوں ٹوٹنا ہی تھا کہ فوج میں دوبارہ تازہ دم ہوئی اور اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ان ہندو راجوں کا نام و نشان مٹنے لگا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب ان لوگوں کا تخت نشین وہاں سے محمود غزنوی مٹا چکا تھا تو محمود نے وقت ضائع کیے بغیر دوبارہ قلعے پر چڑھائی کر دی اور سومناتھ کے مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ سومناتھ کے مندر کے اندر اس بت کے پاس موجود تمام ہندو ایک تازہ دم ہو کر دوبارہ وہاں سے نکلتے اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے، پھر اندر جاتے، اس بت کے پاس روتے گڑ گڑاتے، مدد مانگتے اور پھر دوبارہ آ کر لڑتے۔ آخرکار مسلمان شام تک کی خون ریزی لڑائی کے بعد ہندوؤں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے پجاری اور بہت سے ہندو وہاں سے بھاگنے لگے اور وہ سیڑھیاں جو سمندر کی طرف اس مندر کی اترتی تھیں وہاں سے اتر کر کشتیوں میں بیٹھے اور سمندر کے رستے سے سری لنکا کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن محمود غزنوی اس چیز کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا، اس نے پہلے ہی کشتیوں پر بہت سی اپنی فوج سمندر کے کنارے میں گھات لگا کر بٹھائی ہوئی تھی، یعنی اس طرح بہت سارے پجاری اور ہندو فوج سمندر میں بھی غرق ہوئے، اور اس طرح محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو اور سومناتھ کے قلعے کو فتح کیا۔ جب وہ مندر کے اندر بت کو دیکھنے کے لیے داخل ہوا تو وہاں پر موجود بہت سے پجاریوں نے محمود غزنوی کو بہت ساری کثیر اور خطیر رقم کا ایک ایسا جھانسا دینے کی کوشش کی کہ آپ یہ خطیر رقم اور یہ پیسے اور یہ ہیرے جواہرات رکھ لیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو بہت سی باندیاں بھی دیں گے، رکھ لیں، آپ اس مندر کو نہ توڑیں، آپ اس مندر کو نہ یعنی آپ اس کے بدلے میں جو مرضی چیز ڈیمانڈ کریں وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن اس بت کو نہ گراؤ۔ اس وقت محمود غزنوی نے وہ تاریخی الفاظ کہے جن میں تاریخ کا کوئی نیم البدل نہیں، اور آج بھی ان الفاظوں کو سنہری الفاظ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور سنہری سرخیوں میں لکھا جاتا ہے، اور آج بھی ان الفاظوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ اگر میں آج تمہاری بات مان لوں تو مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانا جائے گا، لیکن میں اس بات پر خوش رہوں گا کہ مجھے تاریخ محمود بت شکن کے نام سے جانے۔ اور اس وقت محمود غزنوی نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس بت کو توڑ دو اور گرا دو اور اس مندر کو تباہ کر دو، اور یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کا بھی حکم دے دیا۔ اس طرح محمود غزنوی نے اپنے اس حملے میں ہندوؤں کا وہ بہت بڑا مرکز، ہندوؤں کا وہ بہت بڑا بت جس کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندو حفاظت کے لیے تعینات تھے، لاکھوں کی تعداد میں رقوم اس کے لیے وقف تھی، پورے دیہاتوں کی رقوم اس کے لیے وقف تھی، اتنا بڑا مرکز گرا ڈالا۔ اور یہ ہندوؤں کے لیے وہ دھچکا تھا جب ہندوؤں کو پتا چلا کہ ان کے نام نہاد بت کسی کام کے نہیں، وہ صرف نام کے بت ہیں اور وہ صرف نام کے خدا ہیں۔ اس طرح محمود غزنوی نے اس بڑے مارکے کو جیتا اور اب غزنی بھی پہنچنا ضروری تھا۔ محمود غزنوی نے پہلی فرصت سے وہاں سے نکلا اور غزنی کی طرف رواں دواں ہوا۔ اس کے بعد یک کے بعد دیگرے محمود غزنوی رستے میں بھی ایک دو حملے کیے، دو تین اس کے بعد بھی حملے کیے اور ہندوؤں کو اور بت پرست لوگوں کو اور مندروں کو
اور بہت سارے ہندوؤں کے قلعوں کو تباہ کیا، اور اس طرح محمود غزنوی تقریباً اپریل 1026 میں دوبارہ غزنی پہنچ گیا۔ 4 سال تک وہ دوبارہ انہی جنگوں میں مشغول رہا اور اس نے بہت سارے مندر اور قلعے تباہ کیے، اور 1030 میں محمود غزنوی نے وفات پائی۔ یہ وہ دور تھا، افغانستان کا خوش قسمت دور رہا، جب افغانستان نے بہت زیادہ ترقی کی، صنعت میں ترقی کی، زراعت میں ترقی کی، اور سب سے بڑی محمود غزنوی میں ترقی وہ ترقی تھی جو اسلام کی ترقی تھی۔ محمود غزنوی نے اولیاء کرام کی عبادت گاہوں کو سنبھالا، ان کی درگاہوں کو سنبھالا، ان کو دوبارہ تیار کیا۔ محمود غزنوی نے اولیاء کرام کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ محمود غزنوی نے نبی پاک کے اس دین کے لیے افغانستان میں وہ کام کیا جہاں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس وقت افغانستان میں اسلام مضبوطی کے ساتھ کھڑا تھا، اور محمود غزنوی کی یہ سلطنت ایک غزنی نہیں بلکہ ہندوستان تک پھیل چکی تھی، اور اسلام اپنے جوش و خروش سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور محمود غزنوی نے اپنے دور حیات میں تمام قلعے، تمام مندر اور تمام وہ جگہ جہاں پر بت پرستی اور آگ پرستی ہوتی تھی، جس جگہ وہ پہنچتا تھا اس نے تباہ کی اور وہاں پر مسجد قائم کی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹس میں اس طرح اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب